उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आप सब ठीक ठाक होंगे, आपकी फैमिली भी ठीक ठाक होगी। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एग्स फर्टाइल और अनफर्टाइल का कैसे पता चलता है कि आपके एग्स फर्टाइल हुए हैं या अनफर्टाइल हुए हैं। जैसे आप लोगों को पता है ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और फर्स्ट टाइम ब्रीड हो रही है और मौसम की बहुत चेंजिंग हो रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे एग्स फर्टाइल नहीं हो रहे, हमारे एग्स अनफर्टाइल हो रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा, पूरे किस दिन ज़ाया हो रहे हैं। इसमें तो सब लोगों को पता ही लग रहा है। इसी वजह से मैंने एक डिटेलिंग चार्ट बनाई है, इसमें आप लोगों को पूरी ब्रीडिंग चार्ट शीट मिलेगी कि आपके बर्ड्स ने कब एग्स दिए, कब उसने क्या नाम है एग्स लाई की, और उसके अंदर कितने दिन के अंदर कितने दिन पे गैपिंग आई एग्स के अंदर, उसमें आपने उसके नंबर मेंशन करने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपने उसकी डेट वगैरह भी मेंशन करनी है। फिर आगे जाकर उसका फॉर्मेट होगा कि आपने उसको बॉक्स से केजी से फोस्टर तो नहीं किए, और फिर आगे जाएंगे तो आप उसमें हैचिंग और अनहैचिंग आपको सब पता लग जाएगा कि फर्स्ट एग जो है आपका हैच हुआ है या अनहैच हुआ है, या अनफर्टाइल हुआ है या फर्टाइल हुआ है, या खुद ही सेल्फ उसने चिक्स बाहर निकाला है। तो उसमें सारी डिटेल आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगी। चले आइए अपने टॉपिक की तरफ। फिलहाल इस डिटेलिंग शीट को लाजमी वर्क करेगा, क्योंकि वो इस वजह से वर्क आपको करना पड़ेगी, क्योंकि चाहे वो आपका फिशर हो, चाहे वो आपका डकफेल हो, चाहे वो बेलफेल हो, चाहे वो क्रीमिल हो, लेकिन आपने इसकी डिटेल्स को लाजमी मेंशन करना है उसके अंदर। उसमें अगर आप बोलोगे यार फ़िशर का क्या फ़ायदा, फ़िशर का क्यों बोल रहा हूँ, बेहतर है कि भाई फ़िशर की भी इसको आप पूरी प्रोसेस करो उसका। फ़िशर का भाई इसलिए बोल रहा हूँ, फ़िशर और लुटिनो में इनको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जब अपने क्रीमिनो, डेकिनो या पार्ब्लू म्यूटेशंस की जो एग जो फोस्टर करेंगे, तो आपको उस पेयर का रिजल्ट पता होगा कि भाई हमने किस पेयर के नीचे रखें, कि पता लग रहा है हम लोगों ने उस पेयर की गलत पेयर के नीचे रख दिया, पता लग रहा है इससे अच्छा डेकिनो ही निकाल लो आपका, उस पेयर ने आपके एक ही बच्चा निकाला हो, 5 अंडे आपके फर्टाइल हो जाएँ, एक बच्चा एक ही निकालो, बाकी 4 बच्चे उसने मार दिए। तो ये आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने डिटेल लाजमी मेंशन करनी है। अच्छा, चलाइए अपने टॉपिक की तरफ। चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अनफर्टाइल और फर्टाइल में क्या फ़र्क है। देखिए, जो हमारे एग्स जो होता है ना, 1 से लेकर 5 दिन के अंदर अंदर उसका फर्टाइलिटी और अनफर्टाइलिटी पता चलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हमारे एग्स के अंदर एक हार्ट सा बना हुआ आना स्टार्ट हो जाता है और उसकी शार्पनेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है आना ना। कोशिश करूँगी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि कैमरे में कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस टाइप की चीज़ों को। क्योंकि फर्टाइल 1 डेज़ का भी है मेरे पास, 2 डेज़ का भी होगा, तो उसमें आप लोगों को दिखाना बहुत मुश्किल आएगा। फिलहाल कोशिश करूँगा कि डिटेलिंग शीट टाइप की थी मैं आपको स्क्रीन शॉट के ऊपर दिखाकर उसके अंदर भी आपको वो समझाता हूँ। चलिए आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह से अनफर्टाइल और फर्टाइल पता लगता है। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए लाइट बंद कर दी है, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि पूरी आपको सारी चीज़ें सही तरह से समझा दूँ मैं। देखिए, एग्स जो है ना, वो आपका जब बर्ड्स आपका एग्स देता है ना, तो 5 दिन के अंदर अंदर वो फर्टाइल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब वो फर्टाइल होना स्टार्ट होता है तो उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं, जैसे रक्स टाइप की बन जाती है और उसमें हार्ट्स टाइप का सा बनना स्टार्ट हो जाता है, और वो कुछ टाइम बाद वो हार्ट्स जैसे दिल धड़कना होता है ना, दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ये जैसे मेरा ये एक है। अब आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा दिखाऊँगा मैं आपको ये। अब ये देखिए, जैसे अब ये देखिए हल्का हल्का सा, देखें आप लोग फर्टाइल होना स्टार्ट हो रहा है ये, और आपको नज़र आ रहा हो सेंटर में, आप गौर से देखेंगे ना आप लोग, तो फिर आप लोगों को नज़र आएगा सेंटर के अंदर इसकी फर्टाइलिटी आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको सेंटर में दिखाई दे रहा होगा तो आप चेक करें। ये देख रहे, ये इसका जो राउंड टाइप का सा जो हो रहा है, इसमें समझ लें फर्टाइलिटी ये है, ये या एक्स फर्टाइल है ये। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखें आप, मैं इसको मूव करके भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अब ये देखें, अब ये बिल्कुल क्लियर सा नज़र आना स्टार्ट हो गया कि एक्स फर्टाइल है। ठीक है, अब ये देखें आप, ये दूसरा एग्स जो है मेरा, ये देखें, ये एग्स जो है ये अनफर्टाइल है। ये देखिए, इसको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में इस तरीके से पूरा क्लियर नहीं हो रहा।
اچھا یہ جو ایکس جو پڑا ہوا تھا نا فرٹائل والا، یہ سمجھ لیں زیادہ دن کا نہیں ہے، یہ تھوڑا بہت ہی دن کا ہے، یہ سمجھ لیں 3 سے 4 دن، 3 دن 4 دن ہوئے اس کو بھی، تو یہ بھی فرٹائل ہونا اسٹارٹ ہوا ہے. تو اس کی ویڈیو بالکل صحیح طریقے سے کلیئر نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ بالکل انفرٹائل ہے یہ والا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فرٹائل ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. یہ دیکھیں. اچھا اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی، جب آپ نے فرٹائل انفرٹائل ایک جب میں نے اس کے اندر رکھا تو اس کے اندر بالکل بھی روشنی نہیں آ رہی تھی. اب یہ دیکھیں، میں اس کو دور کر رہا ہوں تو اب آپ یہ دیکھیں اس کو، یہ کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو کیمرے میں. لائٹ بندی کے چیک کرتے ہیں ذرا سی اپنی موبائل کی. یہ دیکھیں دور سے دیکھیں گے آپ کو نظر آنا اسٹارٹ ہوگی. یہ دیکھیں اب اس کے اندر رگیں آنا اسٹارٹ ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں، اس کو دکھانے کی کوشش کرو. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں بالکل اس کے اندر رگیں بننا اسٹارٹ ہو گئی ہیں اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی. یہ سمجھ لیں آپ کا فرٹائل ہے ایک. یہ دیکھیں دل بھی دھڑک رہا ہے ماشاء اللہ سے. آپ لوگ اس کو غور سے دیکھیں گے، اس کے اندر دل بھی دھڑک رہا ہے. یہ دیکھیں سائڈ میں آپ کو الگ ہی نظر آ رہا ہے. تو یہ سائڈ میں حصہ ہے وہ بالکل خالی ہے، اور یہ دیکھیں اس سائڈ پر. ٹھیک ہے دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. دیکھیں اب جو رگیں اس میں نظر آ رہی تھی وہ ان ایگز میں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ انفرٹائل ہے. آپ اس کو زوم کر کے دیکھ لیں، کسی بھی طرح سے دیکھ لیں. اب یہ دور کر کے بھی دکھاؤں گا میں آپ کو، تو اس کے اندر وہ چیز نظر نہیں آئے گی. اس میں وہ خالی پر نظر آئے گا. بس دیکھیں بالکل سینٹر میں دیکھیں بالکل یلو نظر آ رہا ہے پورا. یہ آپ کا نا ایگ یلو کلر میں ہوگا، اس میں کوئی رگز وغیرہ اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز نہیں بنی ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیں دوستو پوری کوشش کری میں نے آپ کو دکھانے کی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ساری چیز سمجھ میں آئی ہوگی. چلے آ جائیں، اب بڑھتے ہیں ڈیٹیل چارٹ کی طرف. ٹھیک ہے دوستو. اچھا جی دوستو، ابھی آ گئی یہ چارٹ. اب دیکھیں چارٹ کے اندر جو فرسٹ ایک جو ہے اس میں یہ ڈاٹ سا بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، اور دیکھیں لائٹ سا سرکل بھی نظر آ رہا ہوگا. اچھا یہ ڈاٹس نہیں ہے، یہ جو ہے ڈاٹ جو بالکل باریک سے نظر آ رہا ہے، یہ دل ہے اس کا. سب سے پہلے انڈے کے اندر جو ہے ایگ کے اندر دل بننا اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں وہی راؤنڈ سرکل جو تھا اس کے اندر دیکھیں اب آپ کو رگس بھی نظر آ رہی ہوں گی. اب دیکھیں اسی طریقے سے وہ رگس تھرڈ ایگس کے اندر رگس وہ باہر چلے گئی. پھر فورتھ ایگ کے اندر رگس بڑھ گئی اور وہ ہارٹ بھی آپ کا بڑھنا اسٹارٹ ہو گیا. وہ 5 ایگس میں دیکھیں اب اس کی ہلکی ہلکی باڈی بننا اسٹارٹ نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں 6 ڈیٹ میں رگس بھی بڑھ گئی ہیں، اس کی باڈی بھی بڑھنا اسٹارٹ ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی بننا اسٹارٹ ہو گئی ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گے لاسٹ ایگ جو ہے اس میں دیکھ لیں کمپلیٹلی باڈی ریڈی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو انفرٹائلٹی اور فرٹائلٹی کے اندر فرق پتہ چل رہا ہے کہ انفرٹائلٹی اور فرٹائلٹی میں کیا فرق ہے. اب تک کے لیے دوستوں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. کمنٹس بھی کریں، کوئی اگر کوئسچن ہے تو کمنٹس کے اندر آپ لوگ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اور ہر ویڈیو میں آپ کو میرا نمبر بھی ملے گا، اور ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو میرا نمبر ملے گا. اگر آپ لوگ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ویلکم ہے، ڈائریکٹ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.